गल्फ के लोग अलग अलग मुल्कों के लोगों से शादियां कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ की सोसाइटी में गैर मामूली कल्चरल और रेशियल डाइवर्सिटी पाई जाती है। वहाँ पूरी अरब दुनिया के लोग रहते और काम करते हैं। वहाँ भारत और पाकिस्तान के लोग भी हैं बड़ी तादाद में। गल्फ के इन मुल्कों में जहाँ आप रहते और काम करते हैं, क्या वहाँ के मुल्कों के शहरियों या सिटीजन से शादियां कर सकते हैं? आज इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे। अरब देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम। गल्फ के मुल्कों में गैर मुल्कियों से शादी का रिवाज हालिया बरसों में बढ़ा है। इसके लिए बाज़ आसानियां भी पैदा हो गई हैं। पहले ये सोचना भी मुश्किल था कि कोई मर्द या औरत गल्फ में शादी कर ले। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए तो ये बहुत ही शादो नादिर था। अब भी गल्फ में दूसरे अरब मुल्कों के लोग ही ज़्यादा शादियां करते हैं। उसकी वजह उनका कल्चरल कनेक्शन है। बहुत से गल्फ के मुल्कों में कानूनी तरीके से गैर गल्फ के मर्दों और औरतों के साथ शादी को रोका तो नहीं जाता था, लेकिन उसकी हौसला शिकनी ज़रूर की जाती रही है और उससे डिस्करेज किया जाता रहा है। लेकिन अब इस तरह के कवानीन में भी तब्दीली आ रही हैं। गल्फ के एक बड़े मुल्क सल्तनत ओमान में गैर मुल्कियों से शादी की शर्तों को आसान कर दिया गया है। वहाँ के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने 17 अप्रैल को एक हुक्मनामा जारी करके ओमानियों को इस बात की इजाज़त दे दी है कि वो किसी भी सरकारी इजाज़त के बगैर गैर मुल्कियों से शादी कर सकते हैं। इस फरमान में साफ तौर पर कहा गया है कि ये उन लोगों के लिए नहीं है जो ऐसे ओहदों पर काम करते हैं जिन पर काम करने वालों को किसी गैर मुल्की से शादी करने की इजाज़त नहीं। जब सुल्तान हैथम बिन तारिक ने यह फरमान जारी किया तो सोशल मीडिया पर उसका खैर मकदम भी किया गया और बहस भी हुई। किसी ने उसका खैर मकदम किया, किसी ने कहा कि गैर मुल्कियों से शादी करते वक्त एहतियात लाजमी है। ओमान में जब शादी की बात निकली है तो बहस इस बात पर भी हो रही है कि वहाँ 2022 के फिगर के मुताबिक मर्दों की आबादी औरतों से 22,000 ज़्यादा है। इसके अलावा ओमान में भी दूसरे गल्फ के मुल्कों के साथ ज़्यादा महर का मसला भी ज़ेर बहस है कि यहाँ निकाह के वक्त एक बड़ी रकम महर के तौर पर लड़की को देनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर इमारात यानी यूएई में किसी को शादी करते वक्त महर में 20,000 दिरहम तक देना होता है। ये रकम आपकी करेंसी में कितनी होगी खुद हिसाब कर लीजिए। तमाम अरब मुल्कों में मर्दों की तरफ से आमतौर पर मुतालबा किया जाता है कि महर को कम किया जाए ताकि गैर शादीशुदा मर्द आसानी से शादी कर सकें। इमारात यानी यूएई में दुबई, अबू धाबी, शारजा वगैरह आते हैं। वहाँ गैर मुल्कियों से शादी करने की शर्त यह है कि वो गैर मुल्की वहीं का रेजिडेंट हो और उसे कोई हेरिडेट्रिकल और वबाई बीमारी न हो। एक इमाराती औरत किसी गैर मुल्की रेजिडेंट से इस शर्त पर शादी कर सकती है कि उसे भी किसी ऐसे ही ज़रिए से शरीयत न हासिल हुई हो। अगर कोई शख्स किसी इमाराती औरत से शादी करना चाहता है तो उसे इमारात का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा। हाँ, ये भी ज़रूरी है कि दोनों मर्द और औरत अपनी मर्जी से शादी कर रहे हों और उन्हें मजबूर न किया गया हो। शादी के वक्त लड़की के गार्जियन की मौजूदगी ज़रूरी है और ऐसा न हो कि मर्द की उम्र लड़की की उम्र से दोगुनी हो। लेकिन अगर मर्द से औरत की उम्र दोगुनी है तो कोई हर्ज नहीं। बहरहाल हर हालत में काजी की मंजूरी लाजमी है। गल्फ के तमाम मुल्कों में गैर मुल्कियों से शादी के अलग अलग कवानीन मौजूद हैं। कई जगह तो कानून मौजूद है कि अगर कोई किसी मुल्क का शहरी किसी गैर मुल्की से शादी करे तो उसके बच्चों को वहाँ की सिटीजनशिप या शहरियत नहीं मिलती है। लेकिन एजुकेशन, हेल्थ और जॉब के मामलात में उनके साथ मामला शहरियों जैसा ही होता है। देखते हैं गल्फ के किस मुल्क में इस सिलसिले में क्या कवानीन मौजूद हैं। पहली बात सऊदी अरब की। सऊदी बड़े पैमाने पर गैर मुल्कियों से शादी करते हैं। उसकी वजह यह है कि ये बड़ा मुल्क है, आबादी ज़्यादा है और वहाँ अलग अलग मुल्कों के लोग बड़ी तादाद में रहते हैं। लेकिन यहाँ
اس کے لیے پہلے سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ اس کے لیے کچھ شرطیں بھی ہیں۔ ایک یہ کہ جو سعودی کسی غیر سعودی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے حکومت سے اجازت لیتے وقت اس کی عمر کم از کم 30 سال ہونی چاہیے۔ دوسرے یہ کہ وہ کسی ایسی جاب میں نہ ہو جس میں کسی سعودی کے لیے غیر سعودی بیوی رکھنے کی اجازت نہیں۔ لیکن سعودی عرب کا قانون چاڈ، بنگلہ دیشی، پاکستانی اور برما کی عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر سعودی عرب میں حکومت کی اجازت کے بغیر کسی غیر ملکی سے شادی کی گئی تو اسے 1 لاکھ سعودی ریال جو $27,000 کے قریب ہے جرمانہ ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر کسی سعودی عورت کو غیر ملکی مرد سے شادی کرنی ہے تو حکومت سے اس کی اجازت لیتے وقت اس کی عمر 27 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ جس مرد سے اس کی شادی ہو رہی ہو اس کے پاس کوئی یونیورسٹی ڈگری ہو، اس کا اپنا سورس آف انکم ہو اور وہ سعودی عرب میں ہی رہتا ہو۔ دونوں کے درمیان عمر کا فرق 15 سال سے زیادہ نہ ہو۔ قطر میں اگر کسی کو غیر ملکی سے شادی کرنی ہے تو ہوم منسٹری کا کلیئرنس لازمی ہے۔ اس کی بھی کچھ شرطیں ہیں۔ اگر کوئی قطری مرد کسی غیر ملکی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کی کوئی وجہ بتانی ہوگی۔ دونوں کے درمیان عمر میں زیادہ فرق نہ ہو، دونوں کو کوئی سنگین بیماری نہ ہو۔ یہ بھی لازمی ہے کہ اس قطری کی 1 سے زیادہ بیویاں نہ ہوں یا اس نے 1 سے زیادہ بیوی کو طلاق نہ دی ہو۔ قطر میں بہرحال عورت کے گارجین کی اجازت لازمی ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ جن دونوں کے درمیان شادی ہو رہی ہو وہ ان ملکوں کے نہ ہوں جن کا داخلہ قطر میں ممنوع ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ غیر ملکی مرد قطری عورت کو مناسب مینٹیننس دے سکتا ہو۔ لیکن کویت میں غیر ملکیوں سے شادی کرنے کے لیے حکومت سے اجازت لینا ضروری نہیں۔ 2012 میں وہاں ایک قانون بنا تھا جس کے ذریعہ کویتیوں کی غیر ملکی عورتوں سے شادی کرنے کے لیے حکومت سے اجازت لینا لازمی قرار دیا گیا تھا، لیکن بعد میں یہ قانون واپس لے لیا گیا۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ یہ انسانی حقوق اور کویتی کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے۔ 2018 میں کویت میں ایک اسٹڈی ہوئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ مہر زیادہ ہونے کی وجہ سے کویتی نوجوان کنوارے رہ جاتے ہیں یا غیر ملکی عورتوں سے شادی کرتے ہیں۔ کویتی عورتیں بھی کنواری رہ جانے کے ڈر سے غیر ملکی مردوں سے شادی کرتی ہیں کیونکہ ان کے خیال میں وہ ان کا زیادہ خیال رکھ سکتے ہیں اور بہتر طریقے سے پیش آتے ہیں اور گھر کو بھی نظر انداز نہیں کرتے۔ لیکن بحرین میں اس معاملے میں زیادہ سختی ہے۔ کسی بحرینی عورت کا کسی غیر ملکی سے شادی کرنا آسان نہیں۔ کوئی بحرینی عورت اپنے شوہر کا اقامہ یا ریزیڈنسی اسپانسر نہیں کر سکتی۔ یہی نہیں بلکہ وہ اپنے بچوں کو بھی اسپانسر نہیں کر سکتی۔ اگر ایسی کوئی شادی ہوتی ہے تو اس میں اس کے گارجین کی مرضی شامل ہونا لازمی ہے اور یہ کہ اس بحرینی عورت کی عمر 25 سال سے زیادہ نہ ہو۔ وہ جس غیر ملکی مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے اس کے پاس کوئی یونیورسٹی ڈگری ہونا لازمی ہے۔ یہی نہیں بلکہ وہ بحرین کا ریزیڈنٹ ہو۔ شادی سے پہلے اسے اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ اور پرماننٹ سورس آف انکم کا ثبوت بھی پیش کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بحرینی مرد کسی غیر ملکی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے ملک کی ہوم منسٹری سے اس کی اجازت لے، کریکٹر سرٹیفکیٹ پیش کرے، اس کا پولیس ریکارڈ بھی داغدار نہ ہو، صحت مند بھی ہو۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔